करया को जाऊ कोना होम सिचुएशन मा पूरी जीवा हे मते कोन बोल तू बाबा बोल मु बोल तमे बाबा को फोन नहीं मु कहबे बाबा मोते तू कह नहीं तमे को बाबा को जीवा अरे मासु तो कोन भुआ कथा वार्ता होछु मते टिके सेथरे शामिल करो कोन कहू पुओ पूरी जीवा ये तो बाबा पूरी जीव बोली था ठीक अछि मु जाउ ताले संबलपुर लेके टिकेटा करके नेकी आसुची हमें काली ट्रेन रे पुरी जीवा ठीक अछि बाबा तो राजी हां मु आसला बिते तमे सब लगेज सब पैक कर देतिबो आता तुआडे छान नै अरे हमें पूरा जगह दर्शन बुझिबा बढ़िया हबो जगह दर्शन करिया समुद्र रे गाधेबा बढ़िया मजा हबो ठीक अछि जा तो बहु जत बळे कहूची मु कोन सेरे मना करि परबी एते दिन जेतले कहउचंती मु निश्चित से कथा रखिबी ना बापा थाले एबे तू लगेज पैक करिया हां जाउछ पा टिकट कर गाड़िया पई को दिन बाबा आसंता काली जीवा मु संगे संगे बाली टिकट पई चलो बेगी चलो बेगी अपन ट्रेन रे समझ जाउछनी आ विरोधी जल्दी जल्दी आसी ठीक अछि आसो हमें हमर सब जागा रे बस पड़िबा टिकट 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 देखान सर कुआडे जिबे हां जे मु संबलपुर हम सब जीवो केते जण संबलपुर आउछन्ती पुरी जीवो आज्ञा पुरी जिबे आज्ञा केते जण हमें तो चार जण अछु जे ट्रेन टी तो पुरी जाउनी कोन आज्ञा मु पुरी टिकट काटिली ना एटा तो विशाखापटना ट्रेन आज्ञा ताना में बर्तन में कोन करिवो आज्ञा आपण काम को विशाखापटना बुले जिबे ना ना तो जगह दर्शन करे बुझी पड़ता ताहले आपन पाखरे दुईटा ऑप्शन रहइबो आपण भलो हो भुवनेश्वर रे ओल्ली पड़ो बुझले पिला मानन सहित अछंती भुवनेश्वर सुरक्षित स्थान भुवनेश्वर स्टेशन रे ओल्ली पड़ंतु सेठी टैक्सी मिलिबो ट्रेन मिलिबो सब प्रकार सुविधा अछि आपण भुवनेश्वर स्टेशन रे ओल्ली पड़ंतु आ ए जो टिकट करचंती एते भुवनेश्वर स्टेशन रे ओल्ली पड़ो फाइन फाइन किछि पड़िबोनी आ ठीक अछि टिकट तो भूले गया हां एटा वर्तमान अनुगुल स्टेशन हेछि 1 घंटा पास करछि अनुगुल स्टेशन वर्तमान आपण आउ घंटा परे भुवनेश्वर स्टेशन रे ओल्ली पड़ो ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि रख अरे हम समस्ते भुवनेश्वर ले जीवा तापर सेटू पुरी जीवा और कोन हमर भूल हेइतला टिकट रे ठीक अछि बाबा जिबा भुवनेश्वर जिबा बुलिबा और ठीक अछि बतन सुविधा टिके बसो हां भुवनेश्वर से पहुंची गलानी हम तो समस्ते समस्तकर लगेज धर की सीधा माने तळु पैसो भुवनेश्वर स्टेशन हे जाइछि वर्तमान समस्त फैमिली वर्तमान ट्रेन रो अरे वर्तमान तो हम पूरी गले भुवनेश्वर रे अरे तू केमु जीवा ए पर जिबे कि हां हम तो पूरी जाइतांतु हमु टैक्सी आनी जिबे कम पैसा अब भुवनेश्वर से बुली जिबे ताले तापर को नै जिबे पूरी रे छाडी तापर को बुली जिबे अच्छा वर्तमान में भुवनेश्वर रे बुलिबा आ तापरे बुले बुले में केते पैसा नबे नाय आपण को भुवनेश्वर अधिक बाबा भुवनेश्वर जीवा नंदन जाऊ जीवा हां निश्चित मु नंदन आ मुरी गुराज मंदिर को बुले देबी आपण बेसी पैसा पड़ियो न केते मात्र 2000 टका देबी ना बेसी करे नै मात्र 2000 टका हम बहुत खुशी होती है आपण व्यस्त हो नहीं ये आगे बाहर सही बता दे काट दे पछे हम नहीं जीबी ठीक है 1800 देबे हां हां ठीक जीबे तो ମୁଁ ନେଇକି ଦି ଜାଗା ଜାଗା ବୁଲେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହୋଟେଲରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି ତାପରେ ଆପଣ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପୁରୀ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ ସରିଗଲା ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ବସ୍ ମୋତେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ
ପୁରୀ ଯିବା। ଯାହା ହଉ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଲାଗିଲା ହଁ, ଆମେ ଜଗା ନିଶ୍ଚୟ, ଭଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ। ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଣିବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲେ ଭାଇନା ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନା ଆଉ ସେ ଭାଇନାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବେ ଆଉ ସହଜରେ ସହଜରେ ସରଳ ସରଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସବୁ କରିଦେବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆଉ ମୋ ପଇସାଟା ଟିକେ ଲୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଗହଳି କମୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ ପେ କରିଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି ହଉ ଫୋନ ପେ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ହଁ ହେଲା ହେଲା ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଠିକ ହେଲା ଆଉ ଆପଣ ଏଥର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ରହି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭାଇଟାକୁ କହିଦେଉଛି ଭାଇ ତ ପଳେଇବେ ଆଉ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବୁ ଆପଣ କେତେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍ 4 ଜଣ ଆମର ଗୋଟେ ଏସି ରୁମ୍ ଦରକାର ଫୋନ ପେ କରିଦେବି ଟିକେ ସରିଯାଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖିଲ ଅମକୁ ବ୍ୟାଗରେ ରହିଗଲା କି ନାଇଁ ବାପା ଏ ବ୍ୟାଗରେ ତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭାଇ ଆମେ କଣ କରିବା ମୋ ପାଖରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ଫୋନ ପେ କେମିତି କରିବା ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଣ କରିବା ଏ ଠାକୁରେ ଆମକୁ ଏଠୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେମିତି ଏଠୁ ରକ୍ଷା ହବୁ ଆମକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଟିଏମ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେବେ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ଆସ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନା ଅନ୍ନ ଟିକେ ଖାଇବ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଟିକେ ପିଇଲେ ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ କରି ରଖିଛ ଆସ ଟିକେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ଟିକେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଜଗା ଦେଖିଲେ ଛୁଆଇଦେବେ କୁଣ୍ଢେଇ ଦେବେ ଆମେ ଅଭଡ଼ା ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସବୁଆଡେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ପାଇବା ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚଶହ ବାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଯିବୁ କୋଉଠି ଘର କୋଉଠି ଆମର ବା ବାଣପୁରରୁ ଯାଇକି ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଟିକେ କଥା ଚିକଣିଆ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେ ଆଉ ଫେରି ଟିକେ ଦେବେ ନେଇକି ଯିବୁନି ଗୁଡାଟା ନିଅନ୍ତୁ ବାଟିବେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଖାଇବେ ଭଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କହିବେ ହଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ତମର ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ହଉ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଚିଲିକା ଟିକେ ବୁଲିକା ଯିବା
ଟିକେ ଆଗେ କଣ ହେଇଛି କି? ହଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ମୋବାଇଲଟା ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ ହେରି ଗାଡ଼ିରେ ଏ ରିଙ୍ଗ ସେ ଫୋନ ପେ କରିବା ପାଇଁ କି ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ହଁ ଆପଣ ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ରିଙ୍ଗ ହେଲା ତ ଆମେ ଲାଗିଲା କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ସବୁ ମୋ ଆଇଲା ଆମେ ତରତରରେ ପଳେଇଗଲୁ ଯାହାଫଳରେ କି କେମିତି ସେ ମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମ ମାଳବୀ ପାଟପୁରରୁ ଫେରିକି ଆସିଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ କିଛି ହଇରାଣ ହେବେନି କେହି। ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠି ପାଇବେ ସବୁ। ଏଇ ଜଗା ତୋର ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଆମର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରେ ଧନ୍ୟବାଦ।